Mauna ni ang ubos og ibabaw sa atong gipalampasan diri abade. Makita na gyud ang kahawag ani kay patay naman ning mga sagbot diri. Pero wala gyud gihapon ni mahuman sa pagpalampas nato sa ikatulo ka adlaw bade. Ato gihapon ning gipabalikan. Upat na lang gyud katawo among gipabalik diri, murag sakto lang sa siguro ni. Dili na ta magpalabi og palampas diri kay basig kutob ra ta sa palampas ani. Wala na tay tanom bade. Tirada na to karon kay medyo nindot ang pud ni kayo ang dagan sa panahon. Perminting nindot gyud ang dagan sa panahon diri kay wala naman ni ulan-ulan o mag-ulan man gali ba di. Tagsa na lang ba. Maayo gyud pud hinuon nga street ni ang init diri kay para nga dali ni maugan ni atong mga gipanglampasan ba di ba. Dali gyud tang makasunog diri. Amo lang ning gisuroy diri ug patay na ba gyud tanan ning mga sagbot diri. Medyo patay na gyud ba. Pero wala pa gyud nato gipangtumbada ning mga dagko nga kahoy diri. Unya na siguro nig malimpyo na gyud ba di. Nagpabalik mo man lagi tag upat ka taong motiwas ani. Paghuman ani ba di. Tumbada na gyud. Dili naman pud hinuon kay tantong mga dagko ang kahoy diri. Ang dagko diri kini yung tanom ni mama nga marang ba di. Apilo man nig tumba ni. Taman sa makasabal sa atong mga tanom pohon diri ratsada gyud na siya. Gawas ra gyud ang tuog ug lawaan ba di. Unya mao na lang gyud ni among ipatiwas og lampas diri kana na lang gyud ang kilid diha. Pero dako pagid kay naglampasunon ba di. Diha lang sana sa dalan taman siya kay murag sa tan-aw nako diri. Dili na gyud ni makayag tanom ni. Pero ting dakuan na gyud sa agian ni. Gawas atong among gipalampasan didto kini lahi pud ni. Kamama pud ni gipalampasan ba di. Pero dugay lang gyud kay nakatanom nam ni siya humay diri. Tapa ra gyud pud sa atong gipalampasan ba di. Ako lang gyud ning gikuha ni malmal nga kamuti diri kay sige ra man nig singgit ba di. Murag naanod sa baha ba di ba. May gyud pud timplag juice gyud po. Kay hapit naman pud laging udto diri nagdungag ug nagluto na lang pud dayon mig sudan diri. Maora ni kapayas ra gyud atong sudan ba di. Kay naa man gud pud nag-ingon sa ato sa last natong upload nga video ba di nga nganong isda ra daw atong gipasudan sa ilaha. Kini kapayas na gyud ni. Pakapin pa ning talong nga nalata na gyud po. Kay murag dili gyud siguro ni uyon ni atong mga basher diri nga mapasudan lang tag isda ba di ba. Hindi siguro kapayas kay murag uyon pa siguro ni sila diri. Bitaw ba di wala na gyud ta nagpalibre diri kay murag busy man pud gamay ni atong linya ba di. Kanang kapayas ug talong nga among giluto diha mao na sudan namo ni malmal ug ni mama ba diha. Basig muingon na pud mo kuriputa nga kami may nagsudan ani among giluto diri. Pero bitaw ba di ngalan gali na nga pagkaon diha dili gid na nimo angay nga ilaog ba di ay. Basta sobra-sobra lang pud nang imuha diha. Lisod man pud kayog imo nang ipanghatag tanan ba di. Unya wala na mabilin sa imuha. Ikaw mo'y mapasmo ba di. Mao nang pagsobra pwede ra gid kay tang manghatag og magpakaon ba di. Amo na dayon ning gipanumba ni ang mga kahoy diri unya dili man ni madalag sundang-sundang ba di. Kinahanglan man gid nga sinso siya. Kay kung sundang ughat sa atong gamiton ani murag taas-taas pagid siguro ang adlaw atong magamit ani. May maning sinso ba di kay tagsar gyud paungot ba. Pamili ra gyud pud ni mama ang mga marang ipatumba ani kay naaman po'y mga marang nga pangit ug bunga ba di. Unya og malimpyo naman galing ni pohon ba di pwede ra gid nato gamiton ang marang pangpayag diri. Gwapo man ning gamiton ni kay medyo lubas naman gyud pud ni po. Magpapayag yun ta pohon-pohon diri kay nindot kay ni buhian diri ag manok ba de. Wa gi kalaban silingan ba. Wa gi masuko diri Milo ra gyud siguro og sawa ang kalaban diri. Nya mao man pud gusto nako ba de. Bisan pa lagi hotdon ni nagtukob ng manok ba de. Tokbon man pud ako siya. Pero bitaw ba de nindot yun magbuhi og manok og baboy diri. Nya dili man pud lisod ang tubig diri kay naa may tubod ba de. Para pohon-pohon og naa man gali bisita makasugok diri. Dili na gid ta magproblema og unsay kaunon ba de ba. Limpyo na gid gamay tan-awon siya nga naputol lang mga dagko nga kahoy diri. Unya ang sunod na mong gipangtumba diri kini na pong mga nangka ba de kay mga pangit man pud ni og bunga. Murag isa ra gid kabuk ang nabilin ani kini ra tamis og bunga ba de. Pwede gid gihapon ning ibuhat og payag siya kay kung lubas to ang marang ba de. Mas lubas ni. Dili na gid ta maglisod og pangita og kahoy diri og gusto man galing ta magpabayag ba de kay ang kahoy diri. Nagsinumbagay gyud po. Pohon na gid nato nang ipapididos ba de nagpa-plaster na natong gitarbaho diri kay murag dugay-dugay pa man pud ni. Gwapo gid kay iburak og pamuhi og mga hayop diri ba de ay. Nindot ba diri Pila ra bag istorya.